Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, we're still in chapter 5. Now we are going to learn about mechanism of alkenes. So the first thing that we are going to focus now is the first mechanism, which is dehydration of alcohol. Alright class, in mechanism of alkene, we have three parts that you need to learn, which is the first part is preparation of alkene, which focus on the dehydration of alcohol, and then you are going to learn mechanism of chemical reaction of alkene, which involve the addition reaction, which is here we have hydrohalogenation and then hydration. So only three mechanism in alkenes. Alright guys, so now we look at the first mechanism of alkene, which is dehydration of alcohol. I want you to focus more in this mechanism because you are going to learn about the type of rearrangement. Alright guys, so this is the three main step involved in dehydration of alcohol. So, as we know class, dehydration of alcohol is alcohol react with concentrated sulfuric acid in the presence of heat produce alkene, right? So now, look at the first step here. So for example, we have alcohol here. Look, kalau boleh dekat OH group ni kita expand like this. But the lone pair here, kalau you tak nak lukis tak ada masalah. Alright, kalau you lukis lebih baik. Okay, look here. What is HOSO3H? Apa ni? Tak pernah jumpa kan? So this is sulfuric acid. So we need to expand the structure like this. Okay, so sebenarnya ini adalah H2SO4 class. Nampak macam unik kan? Sebelum ni awak tak pernah tulis macam ni. So ini sebenarnya adalah H2SO4. So you need to expand the structure like that. H and then you buat bond sikit and then OSO3H. Sebab kita nak fokus kepada this hydrogen. Okay, what happened here? Look, the arrow that we use here is full-headed arrow. Saya pernah bagi tahu hari ni dalam first mechanism alkene hari tu, full-headed arrow refer kepada movement of two electron. Nampak pergerakan dua elektron. So dua elektron akan bergerak dalam satu masa. So ini ingat, dua elektron yang akan bergerak. So all arrow that we use here is full-headed arrow. No half-headed arrow here. Okay, half-headed arrow we use at mechanism of alkene, which is the free radical substitution. Okay, look, the first step, protonation of OH group. So one of the lone pair at oxygen will attack the hydrogen at H2SO4. Dia akan ambil kelas. Okay, so this lone pair akan membentuk ikatan dengan hydrogen ni. So ini dia dapat. See? Okay, so dia akan dapat yang ni. Bukan yang hydrogen ni hydrogen yang ni. Okay, so one of the hydrogen daripada H2SO4 dia akan masuk dekat oksigen. Okay, so this H2SO4 akan tinggal sebagai HSO4 minus. But be careful guys, bila dia nak bentuk ikatan baru, this hydrogen must break with this compound. Okay, so sebab tu kita ada lagi satu arrow di mana we know that this single bond will break and two of electron here will move to this oxygen. Okay, look at the arrow, full-headed arrow. So dua elektron kat sini akan pergi kepada this oxygen. So dia akan bentuk ikatan dengan oksigen yang dekat OH group. So no more lone pair here. Nampak? Satu lone pair saja yang tinggal. Asal ada dua lone pair. Why? Because this lone pair dah buat bond dengan this hydrogen. Okay, so two full-headed arrow involved here. So as we know that
if oxygen more than 2 bond, selalu oksigen ada 2 bond je. So bila dia ada 3 ikatan dekat sini, so dia akan jadi protonated alcohol, which is the positive charge here. Okay, kenapa? Sebab tadi kan kita tahu oksigen ni donate elektron. That's why dia dapat positive charge here. Boleh nampak? Okay, next step number 2 is loss of water and formation of carbocation. Okay, so look, just now kita dah boleh nampak dah sini kelas. Dekat protonated alcohol tu ada H2O sebenarnya. Okay, semua orang boleh nampak dekat situ. Alright, so yang kita nak buang dekat sini adalah H2O yang ini. Ini kita tak nak kelas. Okay, this one we don't want. Kita nak remove that H2O. So look, the arrow that we use. Okay, so tengok, ikatan yang kita nak putuskan adalah ikatan between this carbon and this oxygen. Okay, so this bond consists of 2 electrons. So these 2 electron will move to this oxygen. Maksudnya carbon ni tidak dapat apa-apa. So it will undergo heterolytic cleavage. Ingat lagi tak? So kalau dia undergo heterolytic cleavage, so dia pembelahan yang tidak sama rata. So both electron here will go to oxygen because oxygen is more electronegative atom. So dia dapat H2O kat sini. Tadi ada 1 lone pair je dekat sini. So now become 2 lone pair. So as we know that H2O memang ada 2 lone pair. If you still remember the last semester Lewis structure kan. Okay, so what happened to this carbon? Sebab dia 2 elektron kat sini dah pergi kepada oksigen. Sebab 1 ni dia punya, tapi dia dah pergi pada oksigen, dia dah remakan pada oksigen. That's why this carbon will form carbocation here. Okay, so dia dapat carbocation, carbon yang bercharge positif. Alright, so this is step number 2. Okay, the last step is we want to produce the carbon-carbon double bond. So from this carbocation, so you need to be careful at this step boleh berlakunya rearrangement. So I will teach you after this. Okay, so what happened to the third step? We want to make a double bond here like this. Okay, kita ambil semula HSO4 minus ni. HSO4 minus ni kita ambil semula dan kita buka balik struktur dia sebagai OSO3H minus. Buka balik. So what happened? Okay, kita nak form double bond dekat jiran sebelah. So ini adalah carbocation. So bila kita nak form double bond, we need to remove 1 hydrogen at the neighboring carbon. Okay, carbon mana? Carbon sebelah saja kelas, bukan carbon sebelah-sebelah. Be careful. Okay, hanya jiran yang sebelah, sama ada kiri, kanan, atas, bawah, sebelah saja ya. Position antara position 1, 2 ini saja. Okay, bukan jiran sebelah-sebelah lagi. Alright, so kita nak remove this hydrogen, baru kita boleh form double bond. Okay, so this HSO4 minus akan ambil one of the hydrogen at your neighboring carbon. So this hydrogen dia ambil. So this bond, nampak tak? So this bond akan pergi dekat tengah-tengah ni, form double bond. So look, all the arrow that we use here is full headed arrow. Sebab kita melibatkan pergerakan 2 elektron. So kita akan dapatlah kita punya alkene and dapat semula kita punya sulfuric acid. Boleh? Okay guys, now we focus in the first case for dehydration of alcohol untuk jika alkohol tersebut menghasilkan only one product of alkene without rearrangement. Kita ada 4 case yang kita nak tengok kan. Saya kena ajar beberapa version untuk you all faham. Okay. Okay, for example guys, here we have this type of alcohol. So if react with concentrated sulfuric acid and heat, what happened here, as we know that apa yang berlaku dekat sini, kita akan buang OH kan.
Okay, saya pernah ajar kita akan buang this OH and one of the hydrogen at neighboring carbon. Baru dia boleh bentuk double bond. Okay, so dekat sini kelas, cuba awak tengok neighboring carbon kita sama semua. Kita ada CH3, CH3 here and also CH3 here. So we have same neighboring carbon. So maksudnya kalau you remove hydrogen dekat sini ke, atau dekat sini, it will produce the same product of alkene, which is this alkene. Nampak tak? So kita still dapat 2-methyl propene. Tak kisahlah awak buang mana-mana pun. So you kena fokus which hydrogen yang you nak remove. Okay, either at this carbon first, second or third. Tapi mana-mana pun sama. So kalau yang dekat produk kita ni, yang awak tengok produk ni, kita remove hydrogen at the second carbon. Okay, yang carbon yang ini yang kita buang. So remove one of the hydrogen here, so dia jadi CH2 and then kita form double bond. Sebenarnya dia ada side product which is H2O kan. So we are going to remove H2O sebenarnya. Alright. So now look at the mechanism for this case. Okay, first step. Okay, just now first step adalah formation of protonated alcohol. Okay, so this is the alcohol that we have. So as usual, kita akan reactkan with sulfuric acid. Buka structure awak macam ni, buka kan. Okay, HSO3H. Okay, first step, macam biasa kita tahu the bond between hydrogen and oxygen here will break. Okay, both electron here will go to oxygen and the oxygen from OH group will attack this hydrogen. Nampak? One of the lone pair here will attack this hydrogen. So, kita akan produce this protonated alcohol. So, yang ini dia attack, so dia akan bentuk ikatan dengan hydrogen. So, one of the lone pair here will form one single bond. So, this is what we call as protonated alcohol. And then, kita dapat dia punya side product here, HSO4 minus. So, be careful, this HSO4 minus, we are going to use in the third step. Okay, so this is our protonated alcohol. So, nampak kita ada HOH. So ini yang kita nak buang nanti for second step, which is we are going to remove this H2O. Alright, so second step, we need to remove that H2O. Nampak? So the arrow between carbon and oxygen, we use full headed arrow here, means 2 electron at this single bond will go to this oxygen. So carbon tak dapat apa-apa kelas. Sebab tu carbon bagi elektron pada oksigen juga. Okay, kalau ikutkan satu elektron ni carbon punya, satu elektron ni oksigen punya, tapi dua-dua pergi dekat oksigen. Sebab tu carbon bagi satu elektron pada oksigen, so dia akan form carbocation. Okay, so awak akan remove H2O, so you dapat carbocation dekat sini kelas. Nampak? Okay, sebab carbon tu dah donate satu elektron dia pada oksigen. So, this is the side product yang kita dapat, H2O. So, see, asal ada satu lone pair and now kita ada dua lone pair because this single bond go to this oxygen. As we know that this electron ada dua kan, sebab tu dia dapat dua elektron dekat sini. So, look at this carbocation. Look at the type of stability of this carbocation. Cuba tengok. So, this carbocation adalah tertiary carbocation. Why class? Why this carbocation is tertiary carbocation? Tengok dekat sini. Kita ada one methyl group here, one methyl group here, another one methyl group. So, this is tertiary carbocation. So, tertiary carbocation is the most stable carbocation, right? So that's why in this mechanism no rearrangement needed. Sebab carbocation awak dah cukup stabil. Okay? So terus followed and terus proceed with the third step, which is kita nak hasilkan our product alkene. Nampak tak?
Okay, so apa yang berlaku dekat sini? Kita ambil semula HSO4 minus tadi. Alright, so dia akan attack hidrogen, this hydrogen. Tadi kita dah fokus kan, hidrogen mana yang kita nak buang? Hidrogen pada carbon yang kedua tadi saya cakap. Okay, so one of the hydrogen here will be removed. How? Okay, HSO4 minus, this oxygen will attack this hydrogen. Dia akan ambil semula, dan this bond, nampak tak? This single bond will go here and make as double bond. Nampak tak? So kita dapat 2 methyl propene, and this sulfuric acid terbentuk semula lah. Sebenarnya dia sebagai reagent atau sebagai mangkin je dekat situ untuk memulakan tindak balas awak. The second case of dehydration of alcohol, this one, we will produce more than one product, either 2 product, 3 product, but this case without rearrangement. Tidak perlu rearrangement lagi. Okay? Okay, for example here, we have 2 butanol here. Okay? 2 butanol here. Why? Because this OH group attached to second carbon. Sebab tu nama dia 2 butanol. Nampak? Dah belajar chapter 8. Okay, react with concentrated sulfuric acid and heat. Okay, as we know that dehydration, kita akan remove OH here. Kan? Kita akan remove H2O lah sebenarnya. So we are going to remove this OH and one of the hydrogen at neighboring carbon untuk bentuk alkene. Okay, if you remove hydrogen at this carbon, okay, contoh saya letak this 1, 2, 3 and 4 carbon. Okay, if you remove hydrogen at carbon number 3, so the double bond akan terbentuk between carbon 2 and carbon 3. Right? But if we remove the hydrogen at carbon 1, the alkene yang terbentuk adalah 1 butene. So the double bond between carbon 1 and carbon 2. Okay? So sebenarnya kita ada side product dekat sini, iaitu H2O. Sebab kita buang air tadi kan, OH from carbon yang number 2 and 1 hydrogen from the neighboring carbon. Ingat, neighboring carbon tu hanyalah carbon sebelah sahaja. Bukan carbon sebelah-sebelah. So tak boleh remove hydrogen at carbon number 4. Tak boleh. Okay? So we remove hydrogen at neighboring carbon sahaja. Carbon yang sebelah. Neighboring carbon yang dimaksudkan dekat sini adalah carbon yang sebelah-sebelah sahaja. Okay? So look, kita akan dapat 2 produk kat sini kelas. Nampak tak? 2 butene and 1 butene. So, one of these product we classify as major product, another one is minor product. Why class? How to identify the major and minor product? Saya dah ajar by using Said-Zeph rule. Macam mana nak tentukan daripada Said-Zeph rule ni? Kita tengok alkene yang ada highly substituted alkyl group. Betul? Contoh 2 butene dekat sini, dia ada 1, 2 alkyl group dekat carbon-carbon double bond. So dia ada 2 alkyl group. While 1 butene only consists of 1 alkyl group only at carbon-carbon double bond. So that's why 2 butane is more stable compared to 1 butane. So 2 butane is our major product. Ini cuma orang kata apa, recall balik yang hari tu kita belajar. Okay guys, so now we focus on the mechanism of this alcohol just now, 2 butanol. So macam mana dia boleh hasilkan 2 produk? Tadi sebenarnya you dah nampak dah kan? Okay, so sekarang kita nak buat dia punya mechanism. Okay, as usual, first step, it will produce protonated alcohol. So as usual, kita buka structure kita. For concentrated sulfuric acid become like this, HOSO3H.
So what happened here? The bond between hydrogen and oxygen will break, and this lone pair will attack this hydrogen and make a new bond. Okay, so like this. So it will produce protonated alcohol. See here class. So tadi saya buka structure saya, and now saya condensekan dia jadi OH2. Boleh juga class. Either you nak expand, either you want to show the bond between O and hydrogen, or you can use like this. Okay, mana-manalah sama je. Alright. So this is the product HSO4 minus. Okay, next step is we want to remove this hydrogen, this H2O. Okay, kita nak buang H2O ni untuk dapatkan carbocation. Okay, so one arrow involved here. So both electron at this single bond will move to this oxygen. So kita dah buang air dan kita dah bentuk carbocation. So look at the type of carbocation here class. Cuba tengok apa type of carbocation here. So this type of carbocation adalah secondary carbocation class. Why? Because this carbocation attached to two alkyl group. Why we don't need any rearrangement here? Okay, tidak memerlukan rearrangement dekat sini. Okay, cuba awak tengok jiran sebelah sini. The type of carbon here is primary carbon, while jiran sebelah sini pula adalah secondary carbon. So, tidak ada jiran yang lebih stabil dari carbocation yang you ada. So kalau jiran sebelah kanan lagi less stable, jiran sebelah kiri pula sama stability dia. So no rearrangement needed here. So we just kekalkan saja carbocation yang kita ada. Okay, so we proceed with the third step, which is we want to produce our alkene, kan? So this is the carbocation, and then we need to react with the HSO4 minus just now. Okay, so ini yang kita dapat. Alright, so apa yang berlaku dekat sini? So this oxygen akan ambil one of the hydrogen. Tadi kan saya dah classify ini carbon 1, 2, 3, 4. So saya kata fokus hydrogen mana yang you nak remove. Okay, so now we are going to remove the hydrogen at carbon number 3. So if we remove this hydrogen, okay, so tengok bond dekat situ akan pergi between carbon 2 and carbon 3. So see, so kita akan dapatlah 2 butene and H2SO4. Boleh nampak? So kita dapat major product. If we remove hydrogen at carbon number 3, keluarkan. Saya dah kata benda yang kita nak buang, kita keluarkan. Macam ni. Okay. And then if we remove hydrogen at the first carbon here, as usual, guna balik HSO4 minus tadi. Step yang sama kelas. Nampak tak arrow dia? O ambil H, this bond pergi dekat carbon 1 and 2, make it as double bond. So you will get the product form is 1 butene and also H2SO4. So that's why we got 2 product here, 2 butene and 1 butene. And as we know that 2 butene is our major product according to Saytzev rule. Okay guys, before we look at the third case that involve rearrangement, the things that you need to focus first is carbocation rearrangement. Alright, so for this rearrangement, why kita buat this rearrangement? Because this rearrangement is for less stable carbocation become more stable carbocation by shift of one of the hydrogen atom or alkyl group. Okay, we have two type of carbocation rearrangement, which is the first one is 1,2 hydride shift. Okay, di mana kita akan gerakkan hydrogen, and 1,2 methanide shift, di mana kita akan gerakkan
Metal. Okay. So tengok nama dia 1 2 1 2. Okay, bukan 3 4 1 3 1 4, tak ada kelas. 1 2 1 2 tu maksudnya antara karbocation dan jiran sebelah sahaja. Sama ada kiri, kanan, atas, bawah. For example like this. Okay, contoh ini awak punya karbocation. Okay, so hidrogen atau metal yang awak nak gerakkan adalah daripada jiran sebelah. Sama ada jiran sebelah sini atau jiran sebelah sini atau atas bawah tak adalah. Okey, contoh saya buat macam ni kelas. Alright. Contoh awak ada karbon dekat sini dan awak ada karbon dekat sini, karbon dekat sini dan karbon dekat sini. Okey. So yang mana yang dianggap sebagai 1 2? Dianggapkan jiran sebelah dia. Hanya karbon yang sini, karbon between ni. Ni contohnya ni 1, ni 2. Okey, karbon yang ini 1, ini 2. Nampak tak position 1 2 tu? Dan karbon yang ini 2 juga, 1 2. Bukan karbon yang ini, bukan karbon yang ini. Okey, so yang saya maksudkan jiran sebelah adalah jiran sebelah kiri, kanan, atas atau bawah lah kalau ada bawah. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan position 1 2. 1 tu maksudnya dekat karbocation, 2 tu maksudnya sama ada sebelah dia saja, bukan sebelah-sebelah. Bukan sebelah, bukan. Okay, so be careful. Jiran yang sebelah-sebelah yang dekat dengan dia, itu maksud dia. Boleh So R tu akan change position. Okay, nampak tak? R pergi ke carbocation. So ini adalah kedudukan 1 2 shift. Okay, tidak ada 1 3 shift, tidak ada 1 4 shift, 3 4 shift, tak ada ya kelas. Boleh. Okay, fahamkan ni dulu. Okay, so this is the example of carbocation rearrangement. Tadi saya bagi general sahaja. Okay, ini contoh 1 2 hydride shift. Okay, kenapa? Ini selalu pelajar selalu tanya saya, Madam, macam mana nak tahu nak kena buat 1 2 hydride shift ke, 1 2 methanate shift ke? Macam mana nak tahu? Okay, senang je. Okay, tengok dekat sini kelas. Case yang pertama. Okay, cuba tengok this carbocation. Ni carbocation awak Okay, ini carbocation awak. So, awak tengok bila masa yang awak nak buat rearrangement. Okay, so carbocation untuk case yang pertama ni adalah secondary carbocation. Cuba tengok, carbon ni adalah carbon secondary. Okay, tengok jiran sebelah. Saya dah kata jiran sebelah tu kedudukan 1 2 ya. Okay, jiran sebelah yang pertama ni, carbon ni. Carbon ni adalah carbon primary. So, asal awak adalah secondary. Okay, so this carbon is primary. So, takkan dia nak buat rearrangement dengan primary? Tak boleh. Okay, kita buat rearrangement jika carbon sebelah lebih stabil daripada carbocation yang asal. Okay, sebelah kanan less stable. Tak boleh, abaikan. Okay, tengok carbon yang sebelah kiri. Carbon yang ni kelas. This carbon adalah carbon tertiary, which is more stable daripada carbocation awak yang asal. So, you wajib buat rearrangement. But, what type of rearrangement needed? Okay, cuba tengok dekat carbon yang ni. Tengok kat tertiary carbon ni. Cuba tengok apa yang ada pada dia. Okay, dia ada hydrogen, dia ada methyl group, and dia ada the other methyl group dekat sini. Betul? Okay, so jenis rearrangement yang awak akan pilih adalah 1 2 hydride shift. Kenapa? Sebab bila ada at least satu je hidrogen, awak kena pilih hidrogen. Tak boleh pilih methyl. Tak boleh. Sebab kalau awak gerakkan methyl, dia dah tak jadi tertiary carbocation nanti. So bila ada at least satu je hidrogen, kena wajib buat 1 2 hydride shift. So this hydrogen kita replace, okay, pindahkan dia dekat carbocation awak ni. Bawa sekali dengan bond ni. Nampak? Bond dengan hidrogen ni bawa sekali, pindah terus. So dapat macam ni. Nampak? So bond dengan hidrogen pindah terus dekat secondary carbocation tadi.
So this positive charge pula akan pindah dekat carbon kat sini. Positif ni tak payah tunjuk arrow. Okay, perpindahan positive charge tak perlu tunjuk arrow. Yang kita tunjuk adalah dari bond ni pergi dekat carbon ni. So dia pindah jadi macam ni. So this carbon already bond with this hydrogen. So what happened to this carbon? So this carbon lack of one bond. Dia kurang satu bond menyebabkan dia ada positive charge. So look, tengok carbocation yang kita bentuk sekarang. So dia adalah tertiary carbocation. So this is rearrangement from less stable become more stable. So this is the first rearrangement. How about the second type of rearrangement, which is 1,2-methanide shift? Okay, cuba tengok carbocation yang kita ada asal. Kita ada secondary carbocation. Sama juga tadi kelas, carbon ni. Carbon yang ni adalah secondary. Okey, tengok jiran sebelah. Jiran sebelah yang saya maksudkan adalah sebelah saja ya, bukan sebelah-sebelah. Okey, sebelah kanan. Jiran yang ni adalah primary carbon. So, less stable compared the original carbocation yang you ada. So, tak boleh buat rearrangement dengan jiran sebelah kanan sebab dia kurang stable. Okey, tengok pula jiran sebelah kiri. Kebetulan dia cuma ada 2 jiran je kelas. Jiran sebelah-sebelah tu tak boleh Okey, jiran sebelah kiri pula adalah quaternary carbon kelas. Nampak tak? Carbon ni adalah carbon quaternary. Wow, very stable kan? So, of course, you need rearrangement here because you have the more stable neighboring carbon, which is the live carbon. Okay? So, what type of rearrangement needed? Tadi kita pilih 1,2-hydride shift. Now, you need to choose 1,2-methanide shift. Kenapa pula tak boleh 1,2-hydride shift? Tengok sini kelas, tengok. Okay, dekat carbon ni only consist of methyl group sahaja, no hydrogen atom. So guys, 1,2-methanide shift rearrangement dipilih jika tidak ada hydrogen pada carbon tersebut. Faham? Semuanya adalah methyl kelas. So you tidak ada pilihan. So bila you tidak ada pilihan, so you kena buat rearrangement 1,2-methanide shift. So you kena gerakkan, tak kisahlah you nak gerakkan methyl ni ke, yang ni ke, yang ni, tak kisah mana-mana. Tapi saya gerakkan methyl yang atas. Tengok arrow yang saya buat, bawa terus bond kepada carbon yang ada positive charge tu. Okay, so terus dapat nampak tak? Carbocation kita dah jadi bond between this methyl group. Okay, so carbon ni dah cukup 4 ikatan. But this carbon lack of one bond, so that's why dia ada positive charge here. So tadi carbon ni carbon quaternary, tapi sekarang dia jadi tertiary carbocation because this carbon attached to one carbon here, and another one carbon here. So this called 1,2-methanide shift. So ingat ya, pergerakan dia hanya sebelah sahaja. Okay guys, we look at the case number 3. Okay, so this case will involve rearrangement, which is the rearrangement is 1,2-hydride shift. So this is the example we have here. So we have 2-methyl-1-butanol here react with concentrated sulfuric acid and heat. We got 2 product here. Okay, so kita dapat 2 produk dekat sini. Okay, kalau yang basic knowledge yang madam ajar sebelum ni, kita akan buang H2O, betul tak? Kita akan remove H2O. So kita tahu kita akan remove this OH, buang. So kita fokus carbon ni je fokus, tahu? Okay, so kita akan fokus carbon tu dan dia akan bentuk double bond kat sini boleh. Tapi macam mana pula dia boleh bentuk double bond dekat sini? Itu yang menyebabkan rearrangement kelas. Kalau ikut yang kita belajar biasa, kita hanya dapat satu produk je, kan? Tapi based on mechanism, kita akan dapat 2 produk. Kalau kita remove
hidrogen yang ni kita dapat produk ni. Tapi macam mana pula kita dapat produk yang ni? Major. Okay, so nak tentukan major minor mesti based on Saint-Zeph rule. Okay, why the first product is major product? Because at this carbon-carbon double bond consists of 1, 2 and 3 alkyl group, while the second product here only consists of 2 alkyl group. That's why the second product is minor product and the first product is major product. So now we learn about the mechanism for this reaction after this. Alright guys, so kita lihat step yang pertama. Step pertama sama je kelas, okay, which is the formation of protonated alcohol. Okay, so sama je macam tadi, kita reactkan dengan H2SO4. So as usual, lone pair at the OH group will attack the hydrogen. Dia akan ambil, so the bond here will break. So kenapa kan, mesti you all terfikir, kenapa yang ini dapat negative charge HSO4 minus? Sebab dia accept elektron daripada H ni. Asal dekat single bond ni ada 2 elektron kan. So 1 elektron O punya, 1 elektron H punya. But 2 elektron pergi dekat O. Nampak tak arrow? 2 elektron pergi dekat O. Bermaksud this hydrogen donate its electron to this oxygen. So that's why dia dapat HSO4 minus. Mungkin ada terfikir kenapa ada negatif. Itulah reason dia. Tadi saya tak cakap. Okay, so kita dapat protonated alcohol. So step number 2 sama juga kelas, which is remove of H2O. Tu nampak, kita buang H2O macam biasa. Saya tak nak explain banyak kat sini. Okay, so kita terus dapat carbocation. But look, the type of carbocation here, ini saya nak fokus lebih, okay, sebab melibatkan rearrangement. Okay, so the type of carbocation here is primary carbocation. Okay, tengok jiran yang dia ada. Jiran yang dia ada cuma ada 1 carbon je kelas. Only 1 carbon involved. Okay, 1 je. Which is ni je carbon dia. Nampak tak? 1 sahaja carbon. So macam mana ni? Kita cuma ada 1. Okay, so cuba tengok carbon yang ni. Carbon yang ni adalah tertiary carbon, which is more stable from the original carbocation yang kita ada. So that's why we need rearrangement here. Perlu rearrangement kat sini. Memang kena, sebab jiran sebelah lagi stabil. Bukan jiran sebelah-sebelah ya, jiran sebelah sahaja. Okay, so kita ada 1 je jiran carbon sebelah kiri. So what type of rearrangement involved here? So rearrangement involved here adalah 1,2 hydride shift. Nampak tak? Kenapa? Sebab dia ada 1 hidrogen kat sini. Yang lain semuanya, yang ni ada ethyl group, yang ni methyl group. So saya kata walaupun ada 1 je hidrogen, rearrangement yang kita akan buat adalah 1,2 hydride shift. Okay, jangan buat 1,2 methanate shift. Mesti buat hydride shift. Okay, hidrogen tu lebih utama dulu. Kita fokus pada hidrogen. So, kita akan pindahkan that hydrogen dekat carbocation kita. Tengok arrow tu. Bond daripada hidrogen tu terus gerak kepada carbocation. Nampak kat sini. So, apa yang berlaku? Nampak? So, daripada CH2 kita dapat CH3. Nampak So and then positive charge dah pindah dekat carbon sebelah. So dia jadi tertiary carbocation. So kita dah dapat dah stable carbocation. Nampak? Okay, step number 3. We want to produce the product which is alkene. So macam biasa kelas, so ini adalah tertiary carbocation yang kita dah dapat tadi. So react with HSO4 minus. So step ni sama macam case first dan case yang kedua. So ingat, kita nak buang hidrogen. So hidrogen yang kita nak buang adalah hidrogen pada neighboring carbon. Okay,
But at this carbocation ada 3 carbon kelas. Carbon ni 1, carbon ni 2, carbon ni yang ketiga. Okay? So, sekarang ni saya fokus kepada neighboring carbon yang ketiga dulu kelas. Okay? So, kita buang 1 hidrogen dekat situ. Nampak So, buang hidrogen dekat situ. So, that bond will move to pergi ke atas. So, dia akan form carbon-carbon double bond. So, kita dapat major product ni kelas. Ini kan kita punya major product tadi. Okay? So, the second step pula, okay, kalau kita buang hidrogen dekat carbon 1 ni. Ni 1, 2, 3 tadi kan? Okay, kenapa kita tak buat dekat carbon 2? Kelas, carbon 1 dengan carbon 2, tengok sama group dia, CH3, CH3. So, mana-mana pun boleh kelas. Sama ada awak nak pilih hidrogen dari carbon 1 atau hidrogen dari carbon yang kedua, boleh. Tapi yang ni madam pilih dari carbon yang pertama. Okay, so macam biasa, react with HSO4 minus. So, attack hydrogen. So, tengok bond ni nanti akan pergi in between this carbon and this carbocation sebelah. Nampak tak? So, kita dapat minor produk kita tadi kelas. Nampak? Boleh? So, ni major, yang ni minor tadi. Okay? Tapi belum habis lagi kelas. Okay? Tapi kalau katakanlah kita nak buat lagi untuk primary carbocation tadi. Jom kita buat untuk primary carbocation. Sajalah nak tengok apa produk yang dia terbentuk. Biasanya untuk primary carbocation ni kita tak fokus sangat. Okay, kita lebih fokus kepada tertiary carbocation. Tapi katakanlah you tak buat rearrangement, okay, you still stick pada primary carbocation awak. Awak tak buat rearrangement. So, produk yang awak dapat cuma 1 sahaja kelas. Okay, so tengok. So, macam biasa, HSO4 minus akan ambil hidrogen jiran sebelah ya. Ingat, carbocation awak kat sini. So, jiran sebelah dia cuma yang ni je. Ni hidrogen yang dia ada. So, dia ambil hidrogen ni. So, bond between carbon dengan hidrogen ni akan pindah jadi double bond. So, tengok. So, this is the product form. Only one product sahaja. Sedangkan, kalau kita buat rearrangement, kita boleh dapat 2 produk. So be careful. So ingat, that's why kita perlukan rearrangement, because rearrangement will produce your major product. Okay? So this step, primary carbocation biasanya jarang kita buat untuk produce product. Kita terus fokus kepada most stable carbocation. Okay, so now we look at the 4th case of dehydration of alcohol, which involve rearrangement 1,2-methanide Schiff. So this is the example here. Look, kita boleh dapat 3 produk kelas from 3,3-dimethyl to butanol if react with concentrated sulfuric acid heat. So 3 product will produce here. So as we know that, saya pernah cakap major product cuma 1, but selebihnya adalah minor product. Okay, why this product become major product? Alright. Kenapa dapat macam ni? Kejap lagi kita tahulah, kita buat mekanisme kan. So, this carbon-carbon double bond with 1, 2, 3 and 4 alkyl group. Banyak kan? Look here. This carbon-carbon bond only bond with 2 alkyl group. While this product only bond with 1 alkyl group. See? So, which one is most stable? Of course, the 4 alkyl group is the major product. Refer balik Set Zef kan? The most highly substituted alkene will become your major product. Okay, macam mana boleh dapat sampai 3 produk ni kan? Jom kita buat mekanisme.
Okay, as usual, first step protonated alcohol. Macam biasa ya kelas, buat protonated alcohol. Yang ni saya tak nak ulang lagi, benda yang sama je. Okay, so kita dapat protonated alcohol. Step number 2, removal of H2O. Nampak? Sama je. And yang saya nak fokus adalah rearrangement. Okay, look at the carbocation form here, which is secondary carbocation. Look at the rearrangement yang kita perlukan. Ini secondary carbocation. Tengok rearrangement yang kita akan buat adalah 1,2-methanate shift. Why? Okay, tengok jiran carbocation. Jiran pertama, yang ini. Ini adalah primary carbon. Tak boleh buat rearrangement sebab dia kurang stabil daripada carbocation yang you ada. Okay, but tengok jiran sebelah kiri pula. Yang ini. Ini adalah quaternary carbon, which is very stable compared to secondary. Betul? So we need rearrangement here. But what type of rearrangement? Why madam choose 1,2-methanate shift? So look here at this quaternary carbon only consists of methyl group, no hydrogen atom at all. So that's why rearrangement needed, the type of rearrangement needed is only 1,2-methanate shift. You tak ada pilihan kelas. So bila you tak ada pilihan macam ni, you memang kena pilih 1,2-methanate shift. Okay, so kita akan gerakkan methyl group. Nampak arrow dia? Saya gerakkan methyl yang bawah. Boleh tak kalau nak gerakkan methyl yang atas? Boleh. Boleh tak kalau nak gerakkan methyl yang ni? Boleh. So yang ni saya gerakkan ni, pindah. Okay, so awak akan dapat like this. Bawa sekali bond dia. Pindah macam ni. So positive charge akan berada dekat situ. Boleh? So type of carbocation yang kita dapat apa? Kita dapat tertiary carbocation class. Okay, which is more stable than secondary carbocation. Nampak? Third step, as usual, we want to produce the alkene. Okay, so kita ambil tertiary carbocation kita tadi. Okay, yang stable. Alright, so tengok tertiary carbocation ni ada berapa jiran. Tengok jiran sebelah-sebelah saja ya. So dia ada jiran kat sini, jiran pertama. Dan dia ada jiran kat sini, jiran kedua. So hidrogen yang saya nak buang dulu adalah hidrogen yang pertama tu, yang pada carbon yang pertama. Okay, kalau saya buang hidrogen dekat situ, so double bond yang saya dapat adalah this carbon-carbon double bond. Nampak? So kita dapat double bond dekat sini. Okay, kalau kita buang hidrogen dekat carbon yang kedua tadi, nampak tak? Okay, yang saya dah bulatkan tu. So double bond yang you dapat adalah pada carbon yang ini. Nampak tak? So nampak tak, kita dah terus dapat dua produk. So as we know that the first one ni tadi adalah major product, yang bawah tu adalah minor product. Boleh? Ada lagi tak jiran? Apa pula jiran yang ketiga ni? Kebetulan jiran ketiga dengan kedua ni adalah sama, same class. So tak perlulah buat lagi sekali. Okay, sebab sama. Okay, kita teruskan lagi dengan step yang ketiga. Masih sama, kita nak hasilkan produk, tapi we use the secondary carbocation. We use the secondary carbocation. So look, ini yang carbocation before rearrangement. Okay, tengok kat sini. This carbocation, okay, ada dua jiran. Ni jiran pertama, yang ni jiran kedua. Okey, jiran yang kedua tak boleh buat double bond sebab jiran tu tak ada hidrogen. Okey, jiran karbon kedua tak boleh buat double bond dengan dia sebab jiran kat situ tidak ada hidrogen yang kita nak remove. So, kita fokus the first carbon here. So, keluarkan satu hidrogen macam biasa kita nak buang. So, attack with HSO4 minus. So, that bond will form double bond. So, this
Look, the product form berbeza dengan tertiary carbocation punya produk. So, class, from this secondary carbocation also you can produce the other version of product. So, that's why kita dapat 3 produk tadi, kelas. Tapi kalau produk yang terbentuk daripada less stable carbocation, it should be your minor product. So, normally major product will produce from most stable carbocation. Okay guys, finish mechanism of dehydration of alcohol. After this, I will see you in mechanism of hydrohalogenation and mechanism hydration. So lepas ni dalam mekanisme yang kedua dan yang ketiga, saya dah takkan tunjuk formation of rearrangement lagi dah. Okay, saya dah explain lebih dekat sini. So dalam mekanisme yang kedua dan ketiga, kita fokus kepada jalan kerja mekanisme tersebut sahaja. Okay guys, thank you. Bye.